Hey, hi, man. Apa yung English eh? Bisaya ako. Beryllium. Ano siya? Asa gani siya nabilong? Asa ni siya nabilong bay? Nabilong siya sa alkaline earth metals. Sabot mo? Sabtan dapat pa ninyo. Beryllium. Atomic number 4. Atomic number 4. 4. See that? See that? This. And electron, proton, 4. Neutron, 5. Sabot na mo ha. Neutron 5. Ayaw na. Neutron. 8, oy, taka. Tako mo. Asa ba? Di ko ka concentrate. Usma, Dre, kus likod.